for today's video guys, kaala gumapang kami glamos. Aji sagap. Ay. So yan guys, gumapang kami. Kita nyo di pagi kami anay guys, nagdakkalan. Bimig. Apo kaslama laado ti maalami ditan. Padama palang gamin todo dito koy. Amalag sarsar dengan. Kadumakkulan aja waig men. Nakuna pa kami nagkuan asagap. Nadatabukol mi adita. So dito kami ni guys waig me. Kita nyo anay kaslala nilubagtin wang. Habang kami nga dakkel unay ka apang kami magsagap-sagap ngamin. So dita nirugyan ang pulan. Bareng ano dati maala na sika. Pod ako mamaampol awan bugos. Agmamalas tayo sa mga napan. Ilaban mo les. Kita nyo anay di dala makatal na napandaman di damangan. May mayat ko no di jay ta ado ti kwa. Pag sagapan da. Sula ison tumagkalakawan maalada kita ka di. Patyo mo di kita mo. Dito yung binanatan ni Pilisan. Apo. Itaod mo manjugol din natin les. Ni dakwa dito ne lumulutang kwa kimot. Nakapugiit pa yung mga kurumos. Dumadangan apo danakala na sika. Adagayam talent naman. Apo labagi nga tilapia. Apo nagimas ata kasta guys. Kasla kwa lata ano sa bawam ko kwa sla tilapia tiraman na. Gala kapit adules. So danalamin guys 1/1000. Nagdakkalan mo hindi pagikanan. Apay mais. Nasuro nga may sakaban ti maalami ditoy. Kumusta tayo madigiduan o danaladan. Hey! Danala yun! Ado! Danalamin may isa. Red. So dito agri-ready man ni Pilisan nga bumanatan. Golden ata boss. Wah. Opo kabilbilog. Awan sama na alanaw. Dako ma ni danala si ka nya nga tata ne islag dakkalamat. Puro rutungan si ka. Ni janitor. Apo hanga makanata boss. Nagsayang yung kang kanunda ka naman data ka. Nagigi adik ti kasta. Rama na mi kumangam apo baka mapuisonos kami. So dito man naman kami tibanger ka data maliti duwat nga bumambanat. Idoron mo ampol. Ibanatan nyo Uray la kaga di lang gidoron. Nakatadunay. Jila babasi la gamin. Apo ka dapat takina si ka. Apo nagimas ata na papaitan. Adulat tabat ni maala ko man ni sayang. May tlatata pang parito. Ngamno atatakina po nakabangbangsit. Sobra na baho inyan. So dito ko pinatas kumot ati ko agduron-duron nag-enjoy si ka. Kasla ka lang ko giduron ti ko sagap. Nag-enjoy ti gastoy guys. Kasi to brami no ko dumakkel ti danom. Diba nagwapo na guys nga gidurduron partida ata. Okay kitan tayo ado ti maalak dita. Baka kwa man nakatadutakina nga kwan. Sumabitan. Nagbayag mo lang durduron natan. Idanon nan sapay di kwa mo igigid na nga nalaeng. Kasto na po nagado. Grabe nakadado nga rangat. Isumula nilalaon natin kwan. Sagapon. Pusaan tayo kahit ti may sata. Siya man kahit ti mais. Grabe matay sumong boss. Ragragsak kami ka oray ko Nagbabasita nga lamang ngam apo. Nag-enjoy si ka. So dito ipagkita ko guys. Diyan na alam Nagudwan na to sa akon guys. Dori kita nyo. Nakadagdag sumpa yun. Anong nalam? Kagudwa sa akon boy. Dito na. Wow. Ompay pang sida. Dito kadaman nala ni Pilisan. Yan intiro nan. Apo nagdakkel. Daklan. Woo! Ina. Oy! Dua nga darakkel. Sapay dua nga sa ako mo ti pagikam Tama na kada dumaalamin. Yanod mo. Siya mati ako. Ang ko kanya ata Ne, mo yun anod Ne! Ako kanya ata So dito kaon malalamin apo kaglawlawa kami ditiigi din Ada nakita dito nga ko guys banteng. Diba? Invisible banteng ata guys nga may tutok ti kamera Kasla ko panait. Kita nyo guys nagdakkalan. Wait nyo
Itak pa yung radyo banteng tamat. O, ditan. O, kasadagan. O, di gini guys, nagdakkalan niya. Panis kayo aboy. Nya palag kayo, palag. Ada man nakita dito yung balayan ni guys. Nagdakkalan niya. Apo dadakkel siguro ato yung mga ngamaji muno na nga naalak. O, daman bambanteng na jayan ni guys. Surutin nyo lang di kaya bambanteng na. Apo ka da jayan aji lawlawanan. O, di jay tudok-tudok kita nyo. O. Alis to lang makita ti lawlawan o kastane. O, di jay ni guys. O, kaparparada ten na. Nagdakkel ya guys. O. Samon ba ti kasta samon? Winu kwa solda-soldado. Basta nagdakkalan ata guys Anak ko labanan guys. Paglabanan tayo no sino ti lagati kwata mga bak. O ditan David kini Gulayat atan nagkutida si ka. Agriga da mala palabanan dagito yan. Okay, thanks. Okay, ditan Napo kinumag na tagdagos si ka. Apo, nakakanan boss. Manok ko didakkel dita ka. Nya nagpigsa si ka. Walang kawala boss. So dita ka aglamlamas kami banin. Apa kami man jita mangan ata kuada do kanu jay. Tama makola ata cellphone ko dito ino matinag Damang kami lang damang sika. So dita ka apo kita nyo no nalingnak talaga ta bukol. Kalalingnak sika. Dore ka dar kayo jiting nga ta apo patingaan kayo. Hangko nga paringgayan ngam apo. Ada tilalayng ko tikas kasto ide. Nalipatak sa tatan. Siyempre kuha gumagwapo na. Sinarwaga titan apo nagbilog. Jump shot move sa aja guys. Dapat pa heart na jelas partida ajay. Dita kuramasakon. Napatinggan jelas guys. Dita ka da nakarawak. Kaslalamos. Dapat pakagat labi na sika. Kadan sana ala dita ka. Diba nagdakkel. Sakto pang may sasak mo lajay. Medyo pa nagkalamat. Na ata nagsakit pa kita na. Hapay basol ko nga rod no naala ka. Basol mo ata na in love ka kanya. Joke lang guys. Nagriga talaga tagikat tirang rangat. Sino ay ati nag-game invento tirangat. Pagkatawan na dito yan. Di mala may ikatan. Pakitaan kayo pa ati may sa jump shot. Grabe. Nagmaiti pa nakasarwag na si ka. Awan na ala dita guys. Ikat konta ba diket nga umasa kayo. Kasla kanyak umasa na mo lang. Ay ala madikay nga pag-usapan di kastan. Agawid kami ditan. Awan mala dito'y surungan. Iso nga agawid kami na. Mapan kami jay kuwa. Chocolate Falls. Amoy jay ay parang ko damdama. Baka tatakay lang makakita Chocolate Falls. Nagna kami dito yun guys. Bita-bita nga dalan. Di da pala'y patiramaan So dito yun guys, J Chocolate Falls. Yan, nagpinta siya guys. Napimpinta sa ata, wandanom na. Namtataka, apo. Kasla chocolate ya. Gagangay ata Chocolate Falls nga rod. So dito ka nagsagap ni Pilisan. Barbaring dati lamas na dito buta nga kasi ka, dulimata na ko Bagta madida captain ni Pilis. Madidan sa captain, karkarupa ta. Diyo lang. Dalais. Awan sama, puro sama, rangat. Bulong ti ko Milina. Nadamay sa lagdawan. Dapay. Nadapay ni guys. Lagdaw to. Lagaduwada nga rin nga lagdaw. So nga lagdaw to. So ayan, nagawid kami guys. Awan ang ko ipakita digiti na alamin. Tabakag dawat kayo. Ingkay latamat agsagap. Aji lang guys. Bye.